Human tong tabon. Tabunan kong saging para ang mag-supply siya og tubig ang iyahang moisture while nagka-growing up ang iyahang seedling. Pagkahuman, tabunan po nato, atupan nato og lukay para dili siya pag mugawas ang iyang dahon sa mulusot na iyang dahon, dili masunog sa adlaw. So dapat atupan nato og lukay. So mauna ni siya. Magpaabot ta og 20 days to 25 days para mo gawas ang iyahang seedling sa saging. So update na lang mo sa sunod nga video unsa pag kuha sa maong seedling. Thank you for watching.